من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Mungara. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. إن صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. لمن يسعى. آمين. لمن يسعى. عليهم ولا الضالين. آمين. لمن يسعى. لمن يسعى. ها؟ Njiri mo. نعم. Iye chimindo. Fieve. Amenao. Johnny kata Johnny Vey. Mohamed Ba. Eh? Kiko kimiga mishi. Ah. E kwa le mindi ke moye ngiko kimai. Mishi danasira la. E o mako zeninda ayra bolo de bo jurudima. Amaba. Mishi dira. Kwati machi. Mishi dira mi makana. Kwati machi. E o toza. Ndato yi. Iye sisan ngoni yere fa. Mishi dirima kika na dia. Ko gele abani. Itara ni mishi ka so ka mishi kandige. Kene wele ko ngana nga sugo mine. Mo yi tadi. O zeni. Ngo oye tai ai mishi mindira oye tai e ko tasa e ko sugo du. Ako mishi juru zeni. E mishi bina dinema e bi to fa ka so ko ngana nga sugo mine. Ako. Ne ngi ko ta. O zeni. Ako mishi juru yere de bolo de ba de. Obinye. No ko ngara ano fana kibaru me. Josi Sedou biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ala nyini buna na made ni jina ni meleke ni wurdane ala manda foi kama oko Josi Sedou anga ala don anga ala nyini anga andama kashe ala la Josi Sedou ka don anga shun anga sali Josi Sedou ka don debe ke sababu ye gela mimbanga ambi fe minu nyini Josi Sedou ka don ambi hami fe minna ambi sera fe minye Allahu taala bi do ano che Josi Sedou jangwa ambi kalomina min ye sangura kura o kalo fɔlɔ min ye aywa silamɛw ka sangura kalo fɔlɔ ye nin ye juma fɔlɔ Usaz Bare y'a fɔ an ye a ko nin kalo ye kalo barikama ye nin ye kalo dawulamaba ye kalo min n'i ye fɛn o fɛn ɲini ala bolo a tɛ bin Josi Sedou k'a dɔn sun saraka tɛ bɔ ala ɲɛsiranya sali wurudi o de bɛ kɛ sababu ye an ka gɛrɛ Subahana wa taala la Josi Sedou k'a dɔn ala tɛ dɔn ka ban ala a tɛ dɔn ka ban Josi Sedou n y'a f'i ye n ko Subahana wa taala min ye diɲɛ dugukolo sanfɛ kulu 10 ani kulu 8 Josi Sedou k'a dɔn o kulu de bɛ diɲɛ na nka kulu minnu dɔnna kosɛbɛ kulu 5 Ngima ngo Zaba kulu Hazo kulu Safa kulu Marwa kulu ani Tursina kulu belebele Tursina kulu in Josi Sedou k'a dɔn Subahana wa taala n'a ka jɔni dɔ tun bɛ kuma kulu in na da ani da Nabila Musa Musa ni ala kumana Josi Sedou min ye Nabila Musa a kabakora a damana a dabali banna a ye ala ɲininka a ko ala e min ye ne da e min ye buna hadamadenw da ka anw kɛ cidenw ye k'an ji min ye buna hadamadenw ma k'u ka sabali u ka su u ka sali u ka sira ye ala ɲɛ e ala dun b'a dɔn kabini m'u da ni n ye karisa da nin tɛ siran ɲɛ nin tɛna n deli nin tɛna su nin tɛ sali e ala i y'o dɔn ka tila k'olu da munna e ka tila k'anw kɛ ciba ye k'an juba k'u ka sira ye ala ɲɛ ala ye nin kɛ mun na ala ko Musa a ko n y'i ka kuma in mɛn Nabila Musa ne y'i ka kuma in mɛn a ko taa sɛnɛ kɛ taa ɲɔ dan i ka kaba dan i ka maa ɲɔ dan i k'a dɔn n'i y'olu da tuma min i bɛna ɲɛfɔ n ye Nabila Musa samiya selen a taara o kɛ dugukolo la i k'a dɔn ɲɔ ani maa ɲɔw falenna Josi Sedou k'a dɔn a nana fɔ ala ye a ko ala i k'a dɔn i ko n ka ɲɔ ni fɛn minnu da dannifɛn u falenna u mɔna ala y'a ɲininka a ko i y'u tigɛ wa a ko n y'u tigɛ a ko i y'a bɛɛ tigɛ a ko n y'a bɛɛ tigɛ a ko a bɛɛ ɲɛna wa ala ko Musa ko ala ma a ko kɔnɔ ye dɔw dun i k'a dɔn dɔw jara dɔw tiɲɛna dugukolo yɛrɛ ye dɔw dun ala ko Musa a ko yalima e y'a dɔn dɔw bi tiɲɛ kɔnɔw bi dɔw dun e dun y'o bɛɛ da mun na Musa ko ala ne kun t'a dɔn ala ko a bi ten de o ne bɛ hadamadenw da don min a fɛn o fɛn bɛna diɲɛ na a bɛɛ bɛ sujudi bi a bɛɛ b'a fɔ ko la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah ala i bɛna ne da n bɛ siri ɲɛ n b'i bato n bɛ su n bɛ sali n'u bɛna diɲɛ na u bɛɛ bɛ nin fɔ u bɛɛ kalikan ye nin ne yɛrɛ kun t'a dɔn o Josi Sedou b'a fɛ ka min f'i ye ala ka fasabandiya ani ala ka dɔnniya ani ala ka kodɔn ani ala ka faamuyali n'i ye diɲɛ bunakun da a tɛ yen
sabula ala kɔne don nin bɛɛ ɲɛ jɔnni soda an b'a ɲinɛ wa ala de fɛ ala min n'a ye anw da anw ka nin jamana min ni mali don n'a y'an garijɛgɛ a la a ka mali kisi a ka mali tanga jɔnni soda ko dama min dalen bɛ ka anw sɛgɛrɛ ala ka don an n'a cɛ an b'o ɲini subahana wa taala fɛ ala min kelen min ye mahamadu rasulullah da min ye kira fɔlɔ ni kira laban ye ka kuranɛ d'a ma an b'a ɲini ala fɛ kuresiw a k'a k'u barika kama maga ni madina a k'a k'u barika kama alikuranɛ lazim a k'a k'u barika kama jɔnni soda an ka jamana ka kisi a ka tanga an ka jamana den min bi jamana kɔnɔ min bi jamana kɔ kan hami bɛ min na gɛlɛya bɛ min na bana bɛ min na jɔnni soda ala de b'a ta yɔrɔ dɔn o ala kelen de bɛ se k'a ta ka bɔ an bɛɛ ka kelen kelen ya ala ya ala ya ala wa an bɛ kalo min na baara y'a fɔ an ye nin y'a waati ye gɛlɛya fɛn o fɛn b'i la hami fɛn o fɛn b'i la san ɲɛni jɔnni soda k'a dɔn nin y'a ɲɛni waati ye jaga bɔ kuma ye sisan fɛnɛ ye dɛ waritigiw ni sa yɛlɛmana ka 1,600,000 t'i bolo k'i kan ka jaga bɔ dɛ 1,000,000 jaga ko ye 600 de ye baara y'o fɔ ya o e ɲinɛna a y'o fɔ téléphone na est-ce que baara ye 600 de fɔ 1,000,000 jaga mana kɛ 600 o ka ca dɛ dɔɔni bɛ kun n'i ye yen na dɔɔni bɛ ka compte la n'o tɛ ni maa bɛna d'e ma hali n'a kɛra 600 ye man diya e ɲɛna i ɲɛ b'a la ko dɔw ka jaga jamana in kɔnɔ 1,600,000 1,800,000 ça veut dire que ils ont combien de millions i ka sara ye wa ala ne ko o miliyari y'i ka sira ye wa ne ko aw ni ninnu bɛɛ bɛ ala kelen na an bɛɛ ma kelen na ala kelen de y'an bɛɛ da ala de ka ɲi ala ka ɲi est-ce que ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah hɛrɛ k'an ye se k'an ye san wɛrɛ an yuruw ka jaga bɔ 1,600,000 1,400,000 wallahi sedu wallahi ɲɛngale ala la a se bɛ ala ye o ye tiɲɛ san wɛrɛ e yɛrɛ ka 1,600,000 1,400,000 kɛ jaga ye ne ka 1,000,000 a se bɛ ala ye ne k'o jaga bɔ wa wallahi a se bɛ ala ye ne ka sɛgɛ ka jugu cogo min san wɛrɛ cɛ n ko a se de bɛ ala ye an t'a kɛ yanni san 5 ye san wɛrɛ ka teli koyi ala de ye masa ye sini sɔgɔma ka kow yɛlɛma k'a bɛɛ yɛlɛma k'a ɲɛ k'a k'i sago ye o se bɛ ala kelen de ye su ko ni dugujɛ cɛ billahi lazi ala k'a kɛ kul fa ya kul ala k'a kɛ ni ala y'a kɛ n b'i layidu d'i ma i ka mobili nin n b'a kalo o kalo n bi essence 1000 k'i kun ne kɛra fukɔrɔ dangaden ye ala k'o kɛ a kana kɛ ne ye a bɛ k'an ye ɲɔgɔn fɛ de ne ka e ka maa sigi n ko n b'i sɔn n tɛ ala ka k'an ye ɲɔgɔn fɛ e m'a dɔn e ka dugawu man ɲi jɔn sedu bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta a'udhu billahi minash shaitani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu rasuluhu allahu la sharika la ilaha illa huwa la sharika lahu alhamdulillah fatiha alhamdulillahi rabbil alamin jeka pub kaka feerefɛnw lakodɔn watira jɔnni sodi k'a dɔn maa bɛ se k'a fɔ bilen ko o jɔn ye kɛwale bi senna bilen wa sɛbɛnnikɛla ko a dun kelen kelen bɛ yen koyi wa yɔrɔ dɔ ta yɛrɛ bɛ a ka jugu a ko kɔsɛ in na min ye kayikaw fɛ yen jɔnni sodi b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni jateminɛ y'a jira k'a fɔ min kɔni ye awa kabilaw ye olu ka gɛlɛya damadɔ nana wuli jɔnni soda fanga bonyana kosɛbɛ fo maa dɔ ni tora la a ko min ye dugu yɛrɛ mumɛ ye dugu ka ci walima maa caman ka bɔ dugu la nin jɔnya ko kuma in a gɛlɛya barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten jɔnni sodi k'a dɔn o kuma ni jamana faamaw sigilen bɛ k'u bolo don so kan n'u ma wuli ka jɔ kɛ jɔnni sodi k'a dɔn a ka gɛlɛn a ko kɔsa in na kɛwale dɔ kɛra musokɔrɔba dɔ bɛ yen jɔnni sodi k'a dɔn k'a bugɔ fo ka taa fa jɔnni sodi k'a dɔn u ma da u ma i k'a dɔn min ye farikolo yɛrɛ ye ni k'a tigɛ min ye nin musokɔrɔba ye min don a ko lani modi kalo tile 30 tɛmɛnen na jɔnni sodi k'a dɔn bɔtara k'a su kan dugu min n'u k'a ma ko jogo siribe muso tɔgɔ de ye jogo siribe muso tɔgɔ de ye jogo siribe dugu in de ye lami modi ye jɔnni sedu sɛbɛnnikɛla ko nin ko minnu kɛra yalima jɔnya ko de don wa dɔw y'a jira k'a fɔ muso in kɔni y'i damakasi de kɛ jɔnya kɛwale minnu b'a la ani juguya minnu b'a kɔnɔ a y'o kuma in de sɛbɛkɔrɔ fɔ o kɔni ma bɛn dɔw ma olu taara ni kɛnɛ karaba nka sariya ani sɛgɛsɛgɛli de b'a to k'a dɔn i k'a dɔn muso in fa kun ye min ye joni joni y'a fa a ko nin bɛɛ k'i bɔ a la jɔnni sedu i k'a dɔn kɛwale in barika bonyana sabula a juru bɛ maa fila bolo minnu ko n t'a fɛ a ka dabila minnu ko i k'a dɔn ne yɛrɛ b'a kɛlɛ kɛ sabula ne na wari
wari sɔrɔ a la walima natɔya sɔrɔ a la jɔnni sodi i k'a dɔn a ko kɔni i k'a dɔn a tilalen don nka min kɔni jɛlen don jamana silamɛ tɔnw silamɛ ɲɛmaw jɔnni sodi i k'a dɔn ɲamakalaw ka tɔn olu de bɛ se ka wuli ka jɔ boloda sabula nin ye laada kɔrɔ ye jɔnni sodi ni laada bɛna ni tiɲɛni ye walima n'a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye a k'an ka don bɛrɛ la ni ka ɲɛfɔli kɛ walima a ka dabila jɔnni sodi nin bɛɛ lajɛlen sigi ka fɔ de ye a bɛ se ka kɛ sababu ye n'an sigira ka kuma ka danjɛw don walima nin kan ka kɛ nin man ka kɛ jɔnni sodi ni bɛn kɛra o ka hadamadenya bɛ dilan o cogo la n'o tɛ i wolola dugu min na san 100 i fa wolola yen i mɔkɛ wolola yen i bɛnbakɛw wolola yen jɔnni sodi n'a fɔra ko don kelen da kelen dugu i ka gɛn walima i ka bɔ yen k'i ye hɔrɔn ye walima i ye jɔn ye jɔnni sodi k'a dɔn a ka ko o tɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan Sinakɔrɔ b'an kɔ Sinakɔrɔ Suleman ni Kumare Solo salamu aleykum aleykum salam Kumare aba Solo an ye kibaruya mɛn i k'a dɔn jamana falen don a kunnafoni na sukaro dɛsɛlen bɛ sukaro ntɛɲɛ tɛ sukaro bɛ camion kɔnɔ a caman Sikaso Mali donda fɛn o fɛn bɛ yen Sikaso ni Kayi dondaw la ko mobiliw jɔjɔlen don ɲɔgɔn kan sukaro b'a kɔnɔ commerçants dɛsɛlen don ka sukaro don dugu la k'a gɛlɛya ye kun ye aw chauffeur ye mun na mun na kun ye min ye i b'a dɔn waati tɛmɛlenw kɔnɔna na an tun ye fɛn dɔ fɔ transition yɛrɛ ye gouvernement ye min ye tracasserie routière kow ye an y'a ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔw b'an sɔrɔ poste de contrôle ninnu na an natɔ fo a laban bɛ taa kɛ gilekibɔ ni mankanw ye donc an tun y'a fɔ ko ka lajɛ u ka modèle de contrôle dɔw fɔ an ɲɛna n'o bɛ se ka kɛ n'an contrôle la depuis n'an ka ye contrôle quoi an bɛna fɔ Bamakɔ yan ka bɛ contrôle donda la yan bɛ don o kɛ an ka kisi ɲɔgɔnw ma o ka barème dɔ o ka barème réviser ka barème togoya kɔnɔna fɔ chauffeur ye parce que surafɛn ko bɛ ɲini ka na ko bɛɛ tiɲɛ o donna Zantigila poste la an ka chauffeur dɔw bɛ yen a taara Tuguna chauffeur a taara doni jigi Kucala segitɔ a taara Ngɛrɛ jigin a segitɔ ko a donna poste kɔnɔ ko polisikɛ ko k'a ka 5000 sara a ko 5000 t'ale bolo 200 b'ale bolo polisikɛw ka taa mobili contrôler gendarmerie min bɛ kɛnɛ ma ko non ko suko la kojugu ale tɛ se ka taa mobili contrôler mais polisikɛ yɛrɛ taara contrôler a nana ko infraction bɛ cɛ la ko ka 5700 sara cɛ ko ne dontɔ ne taara doni jigin wari tɛ ne kun o kɛlen min kɛ cɛ si la i b'a dɔn sogo kɔni kumune kɔgɔla Mamango siga t'o la dugu jɛlen sofɛrikɛ de dimine ye téléphone ta sisan ko ko ka nin tɔɲɔ sugu nin to jamana kɔnɔ est ce que k'aw to nin mɔgɔ tɔɲɔ sugu na est ce que jamana bɛ taa ɲɛ wa o gendarmerie ye téléphone minɛ k'o to di polisikɛ ma polisikɛ fana y'o lamɛn o ye cɛ minɛ ka taa n'a ye Fana o kɛra cɛ datugukun ye ni ko an tɛ jate an ye fɛn bɛɛ kɛ coronavirus wulila Mali kɔnɔ an ma jɔ Malien bɛɛ ka baara changé la fɔ anw mun dila anw ma embargo min kɔnɔ an ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ ye mais n'a fana fɔ ko an ko ka baara kɛ cogo ɲuman na bɛɛ ka lafiya o fana tɛ kɛ ko parce que ka kun kɛ surafɛn ko ye an fana n'an ye filɛni kɛlɛma mana gosi ɲɔgɔn na bi porteur de b'a kɛ i n'a fɔ anw tɛ maliden yɛrɛ i b'a fɔ sisan an bɛ ɲininkali de kɛ yala olu ka kɛ ni takun ye anw bugɔli de ye wa bon an tɛna jɛn n'o de ye bilen o de kosɔn an ye baara bila an ka ni cɛ min minɛlen filɛ o bɛ bila fɔlɔ ka sɔrɔ an bɛ da don baaratako kuma na wa an ye min fana fɔ contrôle ko kuma ninnu bɛ fɔ ɲɛna sinon kɔni ni u kɔni bɛ mobili ninnu bɛ banni sɔrɔ cogo o cogo u b'o sɔrɔ sinon an t'a boli bilen an ta an ka permis an se b'an yɛrɛ la awɔ ayiwa Kumare jamana bɛɛ degunnen don sukaro yɛlɛla bi ka taa se fɔ hakɛ dɔ la camion ninnu caman valen don sukaro de la yalima mobilitigiw walima jagokɛlaw an m'a ɲɛfɔ ye waasa da ka don a la ko la wa an kɔni y'a ɲɛfɔ o ye an bɛ CMDR président fo min ye Banisu ye Banisu depuis ko nin kɛla an b'a dɔn a wulilen bɛ a bɛ cɛsiri b'a la bon n kɔni b'a dɔn fana an ka secrétaire général Mutari Dabo ale fana b'a dɔn a ye da caman gosi allo ayiwa chauffeur ka n'a man di kosɛbɛ a tɛna kɛ crédit banna cɛ kun ayi allo an tulo b'i la Kumare voilà sisan ko an bɛ da caman gosi la mais halisa an ka cɛ de ma bila ayiwa
n'o dun ma bila halisa an kɔni b'an nɔ na kabako an tun ye fɛn kɛnɛw yɛrɛ to yen ko fɛn kɛnɛw ka commencer ka circuler a laban an bɛna fɛn kɛnɛ bɛɛ sen don a la awɔ an bɛna o décision fana bɔ fɛn kɛnɛ si tɛ don bilen an tun ye bisiw yɛrɛ to yen car voyageurs a laban fana an bɛna car voyageurs sen don a la hali dugu kɔnɔ bɛɛ an minnu sen don a la yanni heure dama dama cɛ ni ala sɔnna ma d'a la n'a naso ma awɔ a fɔlen min filɛ nin ye faamaw tulo b'a la u na wuli ka jɔ kɛ bi bɛɛ awɔ waasa fura ka sɔrɔ a la ala sɔnna Kumare awɔ Kumare naam yala camion joli ɲɔgɔnna balanen bɛ frontière la sisan dan t'a la i tɛ se ka da yɛrɛ dɔn camion fɛn fɛn bɛ donna frontière fɛn fɛn na frontière bɛɛ sɔgɔlen nin waati joli ɲɔgɔn ɛ ko da t'a la camion bayirika de don da t'a la ayiwa Kumare an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ala sɔnna Mali y'a mɛn diɲɛmaa y'a mɛn faamaw y'a mɛn ala ka saliji k'a fura ye amin amin Kumare merci bien awɔ Jɔnti Sedu nin mankan in kɔni i k'a dɔn chauffeur ka kuma na gɛlɛya b'u ni lakanabaw de cɛ gendarme walima polisi dondaw la i bolo don ala ka jisuma ka fura ami Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw Fasiribaw n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko n sɛbɛn bɛ n ka foro ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn polisi directeur général a tɔ de ye Suleymani Traoré inspecteur général a ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye Cunga ani Balaka wuli fɛn min ye polisi ye a ka bolofara minnu bɛ yen a yɛrɛ b'i wɔlɔmɛ ni ka taa da Kɔngɔ jɔnni don directeur bɛ sin ka don de k'i jɔ o b'a sɔrɔ an b'an ka temi ni an ka baro la o b'a sɔrɔ dɔw bɛ marabatiga ɲimi na tiga yira ne bɛ dɔw kɔrɔ dɔw kɛmɛ ka ranjarisi bɔ dɔw sen yɛlɛmɛ tabali sanfɛ u bɛ sin ka pan ka wuli k'u jɔ ten a ka to ka taa bɔ min fana kelen filɛ chauffeur la a ka to ka taa bɔdaw la naam frontière la kɔni awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sulemani Danbele inspecteur général de police Sulemani Traoré a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arabado utukalo tile 3 san 2022 a ye wuli ka jɔ kɛ unité ani brigade spécialisée caman bɛ yen a taara n'u dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko brigade min bɛ yen n'u ko a ma chemin de fer a taara yen de ko brigade anticriminel a taara yen brigade des stupéfiants a taara yen brigade des mœurs a taara bali yenkaw la brigade d'investigation judiciaire BIJ a taara bala yenkaw la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye polisi ɲɛmaa ye a ka nin dama in kɔni a ye nin daminɛ a bɛ waati damadɔ bɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ baara ɲuman na n'a b'a kalama k'a sigilen to a sigiyɔrɔ la n'a taara fiɲɛ bɛ nin na fiɲɛ bɛ nin na fiɲɛ bɛ nin na a b'i bolo da o kan 72 heures i bɛ nin falen i bɛ nin falen n'i m'a falen n b'i gwalo k'i fili fenêtre fɛ c'est ça être un chef il y a pas de blague tous Nam. Minnu ta ka ɲi félicitations nin ɲɛna nin ɲɛna nin ɲɛna nin ɲɛna félicitations i bɛ continuer nin sira fɛ n bɛ dɔ fara i ka renforcement kan très bien j'aime ça sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye polisi DG inspecteur général Suleymani Traoré a ka nin dama in kɔni kɛra sababu ye cɛ caman bɛ yen minnu kun foso fasalen bɛ baarakɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan wa bɛɛ tɔnsi wulilen don commissariat la polisi bolofaraw la bɛɛ lajɛlen tɔnsi wulilen don kabi donda la polisikɛ bɛ wuli k'i kunbɛn ko mun don o yɔrɔnin bɛɛ a b'i ka ci ɲɛnabɔ k'i bila ka taa ni min tɛ se ka ɲɛnabɔ yen a b'i bila ka taa fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko ɲɛmaa ɲuman ani ɲɛmaa ka jija o de bɛ kɛ sababu ye baarakɛyɔrɔ ani fɛn min ye kɔɔri ye ale bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko polisi DG kura min ka kuma man ca min di ye ka caya an bɛ don min na ko bi a kɛlen bɛ ka cɛsiriba de kɛ wa fɛn min ye polisiw ye sanga ni waati ka bɔ ka dugu kun ni kun mɔmɔ patrouille tilegan bilenbilen fɛ u b'o de la sufɛla kɛrɛfɛ tɛ o min daminɛna waati laban ninnu na o kɛlen bɛ sababu ye kojugukɛla caman bɛ yen u ye nɛgɛ k'o bɛɛ lajɛlen sen na ka t'u bila kasobonba la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan kuma ɲɛna Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Yarima Koyi Jɔnti Sedu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka malien dépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Abulayi Jara Jarakɛ ko a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn an b'an sɔn sɔrɔdasi 49 min minɛnen bɛ an fɛ yan i k'a dɔn Korowari sɔrɔdasiw la olu kunkanko Jɔnti Sedu k'a dɔn u ma bila sabula ɲɛtara ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ Jɔnti Sedu k'a dɔn a wa taa ka segin ani kuma ani deli o
o kɔni bɛ maa caman de ma ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma dɔw kun fɔra ɲinifɛn dɔw kun kɛra Mali fɛ journaliste den nka ko jɔlen don nɔ na i k'a dɔn a ma bɔ yen ɔ Mali ye fɛn min ɲini journaliste den k'a dɔn a b'i n'a fɔ o caman b'a la o kɛn tɛ ban ɔ deli kɛbaa kun ye Togokaw ka masakɛ de ye Fɔri Yasinbe Iyadema n'o tɛ ko in bi daminɛ don min mankan wulilen jamana caman de bɛ yen minnu ɲɛmaaw y'a ɲini k'a fɔ b'u da don a la Mali kun y'a jira k'a fɔ anw bi sɔn maa min ka kuma ma o ye Fɔri Yasinbe Iyadema ye sabula ale ye taamasiyɛn ɲuman jira anw na min ye CEDEAO ka gɛlɛya kun bɛ tuma min cɛ kelen min sera ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ gɛlɛya in bi foni ka bɔ an da la cogo min na o kɛra ale ye o tuma ale ka kuma an bi kalatura ale ka kuma kan sɛbɛnnikɛla ko alamisadon uti kalo tile 4 tɛmɛnen na journaliste di b'a ye k'a fɔ kuma minnu bɔra Korowari jamana na min ye Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba jugu ka taa Farangi ɲininka a ka sɔrɔsi ɲɛmaw i b'a ye k'a fɔ ko balanin bɛ hali bi n'a ka bi ɔ sabula Alassane Dramane Ouattara maa kekun don i k'a dɔn a ko a bi foli ani tanuni kɛ ni ka ɲɛsin ɲininka Macky Sall ma Sénégalikaw ka awa masakɛ journaliste di k'a dɔn nin kɔni ye kuma dulonnen de ye nin bi n'a fɔ e ka taa fara i k'a dɔn awa Fɔri Yasinbe ka dɛmɛ kɛ min fana ye an balo o ye Laginɛ Bisawo i k'a dɔn masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ye wele bila o fana ma ɔ ko ninnu kɔni bɛ nin cogo in na journaliste di k'a dɔn Mali ma gɛlɛya wɛrɛ don a la koyi Mali ye fɛn minnu ɲini u jɛlen don Mali ye min fɔ cidenw ye olu mɛnna journaliste di k'a dɔn maa wɛrɛ ka nani ka na deli kɛ e ko ayiwa o na dɔbɔ ko la wa min fɔra Fɔri Yasinbe Iyadema ɲɛna n'a k'o fɔ Alassane Dramane Ouattara ye o kɛli de balannen bɛ an bi donni minɛ ko bi nka a mana tigɛ da o da la journaliste di k'a dɔn Maliden a fara Korowari ka yɛrɛ kan n'o ye Ivoirien journaliste di nin jamana fila bɛɛ lajɛlen ka ala deli de ye gɛlɛya in kɔni bi duga cogo min na sabula mankan man ɲi Mali ani Korowari ni ɲɔgɔn cɛ jamana in ye jamana kelen ye den bɛɛ lajɛlen ye jamana den kelen ye ɔ nka faama jugu n'i y'o sɔrɔ journaliste di k'a dɔn i ka ko bi bala n'i ye faama kɔnɔsu kolen sɔrɔ i ka ko bi bala Alassane Dramane Ouattara a b'i ni ka kɛ cɛkɔrɔba jugu ye sabula farafinna buna kun in sanfɛ masakɛ min bɛ yen n'a ka kɔrɔ ni cɛkɔrɔba don o y'ale ale yɛrɛ kun kan ka kɛ maa hakilima ye sa journaliste di k'a dɔn gɛlɛya bi yɔrɔ o yɔrɔ farafinna ni ka wuli ka t'o tasuma fa nka n'ale yɛrɛ kɛra tasuma mɛnɛbaa ye journaliste di k'a dɔn a wasu b'i ni ka ko a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ɲɛdingɛ dun bi kɔn kasi ma kana sigi ɲɛdingɛ dɔw ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko UNTM n'o ye baarakɛlaw jamana baarakɛlaw u ka lafasali tɔgɔ min bɛ o de ye UNTM ye a ye sɛbɛnni kɛ ni ka kangari da minisiri min bɛ n'o bɛ forobaca ko kunna n'o bɛ baarakɛlaw ka hakɛ kunna a ye kangari da ye kalo kelen délai k'o d'a ma a ye sɛbɛn dɔw ta minnu ye arrêté o kɔni o ma bɛ UNTM ma fiyewu sɛbɛnnikɛla ko UNTM yɛrɛ ɲɛma n'o ye Yakuba Katile kɛlɛ tigɛrɛ ale yɛrɛ de ye lettre in sɛbɛn lettre a y'a ci gouvernement ka maa ma maa min n'o y'u kuma ɲɔgɔn ye a ko fɛn min ye arrêté fila tara arrêté minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye contractuel dɔw bɛ minnu tɛ jamana ka nafolo bɔta kɔnɔ olu yɛrɛ tara ni k'u don fonction publique la sɛbɛnnikɛla ko a ko ye sariya sɔsɔba de ye sabula n'i y'a ma ɲɛ k'i bɛ jamana ka contractuel ta k'a don jamana fonction publique la fo a k'a sɔrɔ contractuel ninnu tun bɛ sara jamana yɛrɛ wagandeba fɛ kɔrɔlen nka maa minnu dara ka don a y'a jira k'a fɔ jamana kun t'u sara o tuma u tali ka don fonction publique la sariya sɔsɔ don maa bɔ ɲɔgɔnna don wa fɛn min kɔni ye dibi caman ye o b'a la a ko nin baara min kɛra nin bɛna ni gɛlɛyaba ye baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula maanɔ woloma de kɛra maa dɔ fisayara ni dɔ ye malikura dunko bɛɛ lajɛlen ka dama ka ɲa jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka kan jamana sɔrɔ ani jamana hakɛ la o tuma minisiri min ye nin baara in kɛ n'o ye ministre du travail fonction publique dialogue social a ka segin a kɔ joona a ye arrêté fila min da février kalo tɛmɛnen a ka arrêté fila in bɛɛ lajɛlen annulé yani utu kalo in gasa n'a ma annulé ni min bɔra la ni gouvernement ye min sɔrɔ u y'o laɲini wa fɛn min ye lettre in ye a kopi kelen a bɛ taa di Assimi Goïta ma kelen bɛ taa di premier ministre ma wa kelen bɛ caru diɲɛ ɲɛfɛ diɲɛma bɛɛ lajɛlen ka k'a sere kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean-Tise dun bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 600 ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a to a de
ko n k'i ɲininka Amadu T Danzɔgɔ ko a k'i k'a dɔn a wa cakɛda dɔw kɔni b'an fɛ yan kɛnyɛrɛye cakɛda usines do Jɔni Sodi k'a dɔn olu kɔni ka maafa ani hadamaden joli sɔnsɔnli Jɔni Sodi k'a dɔn olu b'o baara la ni entreprise n'a y'i diya a fɔ ko mafieuse entreprise mafieuse min baara ka malidenw joli sɔnsɔn a tɔgɔ de ko Delta Industrie Jɔni Sodi k'a dɔn nin cakɛda in dayɛlɛlen bɛ Mali kɔnɔ maa min bɛ baara k'a kɔnɔ a ka ca caman ye Ala minɛ sa ka t'i sigi so ka Ala makɔnɔ Jɔni Sedu Mali foroba cakɛda o dɛsɛra o kɛnyɛrɛyew kan ka yiriwa min bɛ se k'a to baarakɛla caman bɛ sɔrɔ nka kɛnyɛrɛye caman de bɛ yen Jɔni Sedu minnu kɔni gɛn bɛ joli sɔnsɔn n'a ye minnu gɛn bɛ hadamaden faakun ye Jɔni Sedu i bɛ taa baara la jango nin cakɛda min n'u k'a ma ko Société Delta Industrie Société Delta Industrie Jɔni Sedu i k'a dɔn maa fabaw filɛ cɛ dunbaa filɛ i k'a dɔn k'i jigila ban o nin cakɛda in filɛ nin ye Jɔni Sedu a tɛ ku i la min kɔni ye k'a fɔ tile kelen walima miniti damadɔ i y'o kɛ baara kɔ Jɔni Sedu i k'a dɔn 400 o bɛ tigɛ ka b'i sara la o tɛ kelen ye Jɔni Sedu i k'a dɔn INPS ko tɛ impôt ko tɛ Jɔni Sedu i k'a dɔn a wa dɛmɛ fɛn o fɛn kan ka ta ka baarakɛla sɛgɛrɛ o kelen de ye Jɔni Sedu i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ maa kelen ma min ye Mohamed Atoui i k'a dɔn Libanɛ do a bɛ zone industrielle la Jɔni Sedu nin kɔni ma Maliden yɛrɛ de filɛ fɛn ye nin ma farafin jate fɛn ye n'i y'a mɛn hadamaden ni kɛnɛ karaba Jɔni Sedu nin jɛn do a ko n'i nana baara la 8 heures i k'a dɔn fo su 20 heures Jɔni Sedu i k'a dɔn ntɛnɛn fara sibiri kan o ye donko don ye a tɛ ku i la k'a fɔ hali b'i kunkolo siɲɛ k'ale ka baara bila Jɔni Sedu i k'a dɔn sara tɛ ten mini yɛrɛ min bɛ sɔrɔ fana Jɔni Sedu i k'a dɔn dɔ bɛ tigɛ o la n'i ye ko nin kɛ wa k'a fɔ de ye baarakɛlaw filɛ ɲɔgɔn ye la walima an bɛna ɲinifɛn kɛ walima an bɛna jate dɔw fɔ ɲɛmaa ye Jɔni Sedu o kuma tɛ yen a ko nin bɛɛ lajɛlen dilannen bɛ i y'a dɔn n'i ma ɲɛ janfa kɛli kɔ i k'a dɔn i ka dugu den dɔ bɛ wele ka fara i ka janfa la min ye chef de personnel a kɛn bɛ ka cɛ dɔ ta ko Musa Jara ayi o kɔni ka penbele ka jugu ayiwa libanɛkɛ yɛrɛ ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in gɛlɛyara bi fo k'a fɔ k'a to ten ni jamana faamaw ma wuli ka jɔ kɛ nin cakɛda minnu bɛ jango nin libanɛkɛ in n'u ma wuli ka jɔ kɛ k'a sɛgɛrɛ ka kangari gɛlɛn da nin ye nin laban bɛ Maliden ayiwa baarakɛla fan o fan b'a fɛ a b'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan daba tunkara ni ɲi ma se ka tiɲɛ f'i ye i b'i jugu sara a b'a f'i ye piɲa min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali sa jɔ Basiriba n'o ye David Keita ye n y'a ka sɛbɛn ye a ko jamanakuntigi n'o ye président Assimi Goïta ye n'a ma nakɔrɔla fura ni k'i ɲɛ yɛlɛ yɔrɔ caman na fɛn min ye a ka ministre dɔw bɛ yen minnu bɛ ka jamana janfa dɛ fɛn min ye journaliste sɛbɛnna ko a ko fɛn min ye ministre dɔ min bɛ transition ɲɛmaaya la k'a ye marché sugubulon di a sunguru dɔ ma 300 millions 300 a ɲamamuso wa appel d'offre ma kɛ awɔ e b'a sɔrɔ ɲamamuso in ka kuma dumani de ka di a ka na de ka di nin tɛ gere a gere dɛ parce que gere a gere i ta minɛ i k'an da di yan nin y'a bɛɛ ta kuma banna i ka ɲama banna ale fana dusura ko ye 300 millions 300 ministre jumɛn don dɛ min ye o boy naam i terikɛ in sa ne tɛnɛ bolo i terikɛ in sa joni i bɛ to ka min ka kuma fɔ tan sa i terikɛ in transition na j'ai pas d'amis ministre j'ai pas d'amis ministre e ma deli ka ministre ka kuma fɔ ayi ne teri tɛ yen mɛ min f'i ye i b'a ka journal de kalan n'i ye ko kolo bɔ kalaba ta i bɛna taa nkalonda maa na min tɛ dɛ kuma in ɲɛfɔ ka na sɛbɛnnikɛla ma to a fɔ kɛ o sisan kɔni lafiyara n'a ma to a fɔ ka ban o y'a kungo ye naam David Keita ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara dɔw bɛ ka kɛ cɛmancɛla fanga in na fɛn min ye jamanakuntigi a janfalen bɛ yɔrɔ dɔw la wa fɛn min ye jamana yɛrɛ a ɲɛmaayaso ye gouvernement ɲɛmaa Sogɛli Kokala Mayiga u janfalen bɛ maa caman fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ministre jamana ye danaya d'a kan an bɛ cɛmancɛla fanga na waati min Assimi Goïta yɛrɛ kɛn bɛ ka
caman bɔ a sara la k'o don jibondenw na ka fandanw dɛmɛ malidenw janen bɛ u ka hakɛ caman kɔ jango l'armée ani jamana yɔrɔ kolomaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni k'an bɔ dingɛ kɔnɔ o waati ni minisiri in kɔni bɛ wusanbayi de la bajanbilaya la minisiri a ko fɛn min ye cɛ in ye a ɲɛ de bɛ kalabu kalabu i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔ na min ka d'a ye magaman don jɛman kumaba soropiyan n'a y'o ye e mana fɛn o fɛn ɲini minisiri bɛ sin ka o kɛ k'a la. Bon mais min ye ni anw ko bɛlɛ fi kelen kelen tɛ muso ninnu ma ɲi dɛ n'u tɛgɛ di kan i bɛ bɔ i cogo la koyi kelen ni wusula ni siriku min b'u bolo u t'u to yen koyi i t'i kolo gɛlɛya mun na i cɛbakɔrɔtɔ i bɛ wusula gansan bɛ se ka maa fa ye la jamana wari fa ye la wusulan bara dɔ bɛ yen Nescafé boîte falen wusula la 500 o ye wusulan gansan ye e ko e ka kɛnɛ de yan o maa tulu de bɛ k'o la hali jinɛ tulu b'o la u t'a to an ka dɔn mɛ naam jakuma tɛ jɔ a ka fasa la Usain ko tɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin minisiri in kɔni fɛn min kɔni ye a ye kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ o diyara a kun fɛ wa fɛn min ye muso ninnu ye u b'a dɔn koyi a ka point faible de u b'o yɔrɔnin yɛrɛ de dɔn n'u bɛna minisiri ka rendez-vous la au lieu k'u ka forokiya don ka hijabu bila u kunna k'u yɛrɛ sutura u t'o kɛ koyi u bi jibu surumaninw don yɔrɔ min b'u jahanama yɔrɔ ninnu jira u jahadi yɔrɔw jira u bɛna munumunu salo daminɛ a yɛrɛ ni ala cɛ ne ko fa b'e la o e wo ne wo minisiri wo alimami wo nous sommes des hommes on est sensibles n'u nana n'u ka dossier u bɛna da minisiri kɔrɔ ka sin k'u senw yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ o tuma woro bilenman cɔ bi se minisiri la a b'a signé e da fasa ne de don mɔr non minisiri b'a signé bon voilà le Mali bon même min fana f'i ye c'est à dire que il y a un fait i b'a ye jamana in cadreba caman bɛ yen burusi kɔnɔma u ma foyi kɛ kalan kɔ c'est ça aussi le problème burusi kɔnɔma nalen i ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ kalan na ka na place sɔrɔ bon e bi kɛ faama ye tuma o b'a sɔrɔ si janfara bon tulonkɛ ninnu ni Bamakɔ ka denya ko ninnu e m'olu kɛ bon ni muso ninnu minɛ u b'i sigi karabati Bamakɔ ka den ɲɛ yɛlɛlen musoman ninnu u b'i gosi bon i bɛ bɔ i cogo la nin de y'an bɛɛ sɔrɔ koyi u taara n'a ye sɛbɛnnikɛla ko burusikɔnɔma kɔni ala de b'an bɔ koyi a ye baara laban min kɛ min kɛra sariya sɔsɔ yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ muso in kɔni a sina ka sugu bulon ka DFM wele ten 300 millions a y'a signé ale yɛrɛ ye contrat signé ka contrat bila ka taa DFM wele ka tila ka téléphone ci a sara joona han baara banna ko kɛra po ye o a ko gɛlɛyalen don ayiwa ala de bɛ minisiri in kisi ala k'a kisi aw daw tɔɔrɔ ma ala k'an ni silamɛw kisi sabula aw réseaux sociaux a bɛ cɛ in tɔgɔ fɔ sɛbɛnnikɛla de ma se ka tɔgɔ de fɔ e bɛna fɔ ne bɛ ɲɛɲini o n bɛ nin ɲɛɲini n b'a ɲɛɲini ka minisiri in tɔgɔ ɲini ka n'a f'i ye ka muso in tɔgɔ fana ɲini ka n'a f'i ye est-ce que tu veux savoir non non vraiment ne tɛ maanifi lebu fɛ an bɛ Jakite 300 millions 30 millions tɛ koyi ko million 300 ala musonin kelen a sema ko tɛ sa Ahmed i cɔngɛ n ka te ko i ma premier min u ko a ma jama noir a bolo ka ɲi a bɛ makari wa a ka teli Adama ye kojugu kɛ jama noir invisible Adama Traoré Adama ye kojugu kɛ mon grand frère de lait awɔ i bolo don a barika ala ni ja Adama bɛ tan de ala de ka ɲi k'a fɔ ja Adama bɛ tan de ne tɛna fɛn bɛ ye bilen o e tɛna foyi mɛn ne da bilen Roi 12 n dɔgɔnin don i dɔgɔnin don marakala kado Basiri Jɔni Sodi k'a dɔn Basiri Danbɛlɛ Basiri Seku ka den don i k'a dɔn Dankɔrɔba bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la a k'i cɛsiri cɛsiri dɔrɔn de bɛ maanifi nafa o ye tiɲɛ Jɔsi Sedu ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Tribune o don Mali Bakura Jɔni Sodi k'a dɔn dantɛ kɛwale la Jɔni Sodi k'a dɔn fasotigi naamu gɛlɛya n'i y'o ye faso mankan jɔnni bɛ naamu gɛlɛya ne kɛ naamu gɛlɛya kɛ Jɔni Sodi ne de bɛ kuma ne ko ne ka naamu gɛlɛya hali bi wa min naamu gɛlɛya naamu gɛlɛya
jɔn sedi k'a dɔn faso kanu faso wuli ka jɔ ni faso cɛsiri jɔn sedi k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen n'a kɛli ka kan dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise filajɛ Bubu kumana jɔn sedi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko ale tɛ kɛ foyi ye dugukolo sanfɛ Mali kɔ jɔn sedi k'a dɔn ale ti bonya Mali ma ale ti janya Mali ma jɔn sedi k'a dɔn ko in daminɛna Mali la wa ale bi laban Mali de la jɔn sedu nka ni ko min kɛra n'o ma ɲɛ walima n'a jɛngɛna wajibi don jamana den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan jɔn sedi k'a dɔn i ka kuma a nana de mina nin ye jɔn Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko a ko wulikajɔ ani kuma kura min bɛ senna bi jamana kɔnɔ a ye kuma in mɛn jɔn sedi k'a dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi a kanuba ni lapasabaw bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi jɔn sedi k'a dɔn kuma fɔra kuma min ni bɛɛ lajɛlen kan ka wulikajɔ kɛ tiɲɛ ni nkalon ni k'a bɔ ɲɔgɔn na ale ta fa ye min ye n'o bi kɛ sababu ye k'ale jɛya jɔn sedi k'a dɔn a n'o dabali n'o fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ni k'a fɔ jamana kuma kɔni maa bɔ k'a bin bɛɛ lajɛlen bi i niyɔrɔ fɔ a ko nin dossier min n'a bi senna jɔn sedi k'a dɔn sariyatigiw kelen bɛ ka bolo maana bɔ a ko tiɲɛ don jɔn sedu Mali kan ka ko k'a jɛ k'a fura Mali sɛgɛnna Mali ɲanina dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ y'o dɔn sabula jamana a faamaya i k'a dɔn ale ye yɔrɔ caman k'a la Mali ni kɛwale minnu kan ka jango camancɛ fanga mɔgɔw bɛ wulikajɔ min na ale dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ye premier ministre ya k'a y'o dɔn a ye ministeriya kɛ jamana min kɛra sababu ye k'i kɛ maa ye diɲɛ maa k'i lakodɔn k'i tɛmɛ jɔn sedi k'a don jamana se ka ko ma fitiri wale ye a ko min kɔni ye ayiwa wulikajɔ minnu fɔra n'o ye nin dossier in jɔn sedu a bɛ dɔ fɔ faamuyali ka sɔrɔ nin sugubulo in bi fɔ don min jɔn sedu k'a dɔn ale bɔra ayiwa ministère des mines de la jɔn sedu k'a dɔn kana kɛ nafolo ministre ye ni ka kɛ premier ministre ye a ko ale yɛrɛ jamana ani ayiwa kadiribaw farala ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ ko caman na sabula min ye dossier caman bɛ yen fiɲɛw ani keleku minnu kun bɔ a la jɔn sedi k'a dɔn o dɔnnen don a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ a ko nka jɔn sedi k'a dɔn ayiwa tiɲɛ n'a bɔra ka bi don o don jɔn sedi k'a dɔn nkalonti y'o nɔfɛ a ko kuma a bi jamana den bɛɛ lajɛlen hakili sigi jɔn sedi k'a fɔ den k'a bi yɔrɔ walima ale b'i fosi o kuma t'a la ni jamana mɔgɔ jɔra a la don o don jɔn sedi k'a dɔn n'u y'ale wele ale Bubu Sise a bɛna jamana kɔnɔ yan y'ale faso ye jamana wɛrɛ t'a bolo taa yɔrɔ wɛrɛ t'a la Mali kɔ jɔn Sise du a ko don dɔ tɛmɛna a ye gɛlɛyaw sɔrɔ o don ni bi tɛ kelen ye sabula a donnama in kama jɔn sedi k'a dɔn maa caman taara fira a kan a ka denbaya siranna a yɛrɛ ninkun siranna jɔn sedi k'a dɔn a donnama in kama sariyatigiw den na wuli ka jɔ kɛ min ye juru ye k'a bɔ ale kan na k'a fɔ foyi tɛ yen a ma fɛn kɛ a ka bila jɔn sedu o sariya kelen jamana kɔnɔ ale dalen don o la a b'o sariya bonya a b'o batu sariyatigiw mana diɲɛ fɛn o fɛn fɔ jɔn sedu a dalen don a la sabula sariya ye dɔwɛrɛ de ye jɔn sedu k'a dɔn ni jalaki min bi i kana a sɛbɛntiya nin tɛ nin ye nin tɛ nin ye a b'a dɔn o bɛ Mali kɔnɔ o tuma jɔn sedi k'a dɔn n'i y'a ye waati kɛra ale yɛrɛ bɔra jamana kɔnɔ ni k'u don ani jamana faamaw ka se k'u ka baara kɛ lafiya la a ko sabula taa kasagiba min kun bɛɛ jɔn sedi k'a dɔn denbaya siranna fo k'a fɔ k'a to ten o de kɛra sababu ye waati kɛra a y'i fosi ka bɔ jamana fɛn bɛɛ lajɛlen na jɔn sedi k'a dɔn kɛnɛ ka fura k'a jɛ Mali faamaw jango transition a dalen don a la u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jɔn sedi k'a dɔn u tɛna gɛlɛya don k'o la k'o tɛna ɲagami ɲɔgɔn na bin tɛna kɛ maa kan jɔn sedi k'a dɔn jamana taabolo a b'o de kɔfɛ sabula Mali kura Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ la an bɛ donni min na ko bi Mali den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɔn sedu bɛɛ lajɛlen kan ka wele ka fara ɲɔgɔn kan jamana kura ka dilan fulakɛ kuma na non e tilara e dun b'a kɛnɛ fɔ ne ma kuma bi ye juma de ye sa non n bɛra ka article min fɔ tu fais semblant comme si j'ai rien dit tu as quelque chose e ma fɛ k'a kɛ komi i ma fɛn fɔ wa i y'a kɛ kuma baden fɔ bi ye juma de ye ko ɲɔ de ka ca wugu la tulu ni n ka kuma na Ashidi nin ye bagama da ye nin ɲɔ na bagama bɛ ayi ni min ko mɛ kuma ko kana kuma ni ye n da di kuma n ka tulu ni k'a la to wala kuma minnu b'i kɔnɔ ka n ka kuma in kɔ kari dɛ n ye kangari de da ni ala y'i ca la n bɛ min k'i la i b'a dɔn wa tulu ni k'a la tulu ni k'a la fa de bɛ ne na tulotigɛ ye fali sɔmi o nin kun ye sɛbɛn ye n lafiyara sisan a ye min fɔ Mali tribunal kɔnɔ k'u ni ce i bolo don
dama tun kana Mali tribune an b'u fo n'i ye Bagama da ye n'i ye se bɛ n ye n bɛ se boli karisa kan i ɲɔgɔnna kuma kɔkari la tɛ i bɛ mɔgɔw ka kuma de kɔkari ni kuma min fana bɛ n'i ma i bɛ tulu ko la i ma tulu kɛ nin na ne b'a dɔn bere min b'e bolo tulu ni k'a la e y'a ɲɛ baasi tɛ ne kekuyalen don merci bere min b'e bolo ne b'o dɔn i bolo don dama tun kana ne min tɛgɛ don n'i bɔ ni sɛbɛn ye an bɛ min wele le triomphe du Mali Makan Sidibe nin y'a ka sɛbɛn ye Makan Sidibe ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye maa min n'ale dara ɲumanya na n'a ko a bɛ juguya k'a tise o kelen don maa min ka jugu o tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Fatumata Batuli Ɲang n'a y'i ja a fɔ jɔkɔrɔmɛ muso min n'ale bolo kɔni ka ja n'a se ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Fatumata Ɲang Basili Fatumata Ɲang Batuli a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛlen bɛ fɛn min kɔni ye ɲumanya ye k'a ji duuru ni k'a yaara ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ senda setigi jeliw ani kumakɛlaw a ye dɔ di nin bɛɛ ma nin bɛɛ bɛ hinɛ kɔnɔ hɔrɔn b'a la hɔrɔngaraw journaliste aw kɔni ye hɔrɔngaraw de ye journaliste b'a la réseaux sociaux sanfɛ u b'a la a ye dɔ di bɛɛ ma a hinɛn'u bɛɛ la Allah Batuli Ɲang Batuli naam sɛbɛnnikɛla ko a ko ni muso i bɛ se k'a fɔ i t'a ye nka k'a fɔ a ka ɲumanya n'a ka cɛsiri jamana in kɔnɔ ko i m'a mɛn a kɔni o ye kuma wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Batuli Ɲang fɛn min ye ɲumanya yɛrɛ ale yɛrɛ de dar'o kama sabula n'a ma ɲuman kɛ don min a tɛ lafiya o don sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye tɔɔrɔ bɛ maa minnu kan n'olu kan ka dɛmɛ maa minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la maa minnu bɛ n'o ye firiyabaatɔw ye maa minnu bɛ n'o ye sɛgɛnbaatɔw ye k'u dɛmɛ ni balo ye dumuni siyɔrɔ ani ji ye ani fɛn min ye baara kalan yɛrɛ ye Fatumata Ɲang Batuli a bɛ nin bɛɛ lajɛlen la jɛkulu min b'a bolo n'u ko an b'i kɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi tiɲɛna jama b'a kɔ sabula an bɛ don min na ko bi hali alisilamɛw k'u dɛmɛ misiri la seli fitinin ni selibaw ani sunkalow la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ misiriw la sɛbɛnnikɛla ko n'a danna ko a b'a di jeliw ma i n'a fɔ yɛrɛyɛrɛnji don n'a danna ko a b'a kɛ maa minnu bɛ kuma k'a b'a d'olu ma i n'a fɔ yɛrɛyɛrɛnji don nka maa minnu bɛ yen n'o ye alisilamɛw ye se tɛ minnu ye da tɛ minnu kun a bɛ taa kɛ olu de ye wa a t'a fɛ maa ka bɔ a kalama wala nin de ye sɔnni ka taa réseaux sociaux walima photo ta miliyɔn 5 miliyɔn da b'i bolo miliyɔn 200 juru b'i la banque la ka na jelimuso dɔ wele walima jelikɛ dɔ wele k'o d'o ma k'i ngɔli wuli walima ka taa villa ba ye photo ta la non nin de ye sɔnni o tɛ sɔnniya o ye muso a bɛɛ ti di a tigiw ma o ye yɛrɛ jirantiya de ye o tu veux te faire connaître gouvernement ka sɔnni ka baara o b'i ye kɛnɛ kan tu n'as pas besoin d'aller monter sur les réseaux sociaux k'i yɛrɛ jira non voilà je te donne un exemple jeliw k'i filmer je te donne un exemple regarde Petit Barou a faso lajɛ a ye so min jɔ ye Yaya mini a faso la ne t'ale faso dɔn ne bɛ Petit Barou dɔn je le connais pas a so min jɔ a faso la i y'o ye c'est plus de 300 millions en pleine brousse brousse na mais je te dis n ye Banamba Manju kɔni ka so n y'o ye Manju ka so ya n y'o ye Banamba Basedu Sila ka so ne sira kɔnɔ Tuba o ye faso ye n y'o ye min ɲɔgɔnna tɛ waritigiw ka baara la Mali kɔnɔ Baba ni tɛmɛnen kɔfɛ o ye Seydou Nantumɛ misiri ye 1,5 milliard millions voilà des exemples concrets Jugara denmisɛnw u ka exemple ta sa Mamadou Yara kan c'est visible mɔgɔw ɲɛ b'a la i ɲɛ bɛ station Yara wali la o kɛra nkalon don wa o y'a nkalon tɛ i ɲɛ bɛ Ibrahima Karan yɛrɛ la ka immeuble la o kɛra bon voilà ça c'est des bons exemples 10 millions 5 millions ta k'o di mɔgɔ ma k'o bila réseaux sociaux kan o yɛrɛ jirandiya an ye dɔ k'o la ne yɛrɛ fana ye so jɔ nɛgɛla dɛ n tɔli so 2 a bɛɛ ye tɔli den 12 ye nɛgɛla n faso la o y'i se i ye dɔɔnin kɛ i ka fisa miliyari bɛ maa min bolo n'a ma fɛn kɛ faso la voilà jugaramɛdenw u k'a lajɛ ka kɔsɛgi bɛlɛ da u ka marakaw lajɛ minnu bara ka nin ɲɔgɔn na k'u faso la u ka taa faso la sa Bamakɔ ya anw ye dɔ ye o la k'an fara u ka yɛrɛ jigiyala yan
bon aux réseaux sociaux non pas du tout mais carrément faso la i carrément jugu non pas du tout ka di réseaux sociaux ka shinanga filmer et alors ma on balo ya abi da ça sert à quoi ni y'a kɛ bi sini dɔ b'a kɛ dɔ wɛrɛ b'a kɛ bɛ ba ye réseaux sociaux ka hali Amérique ba ye mais foyi foyi t'a kɔfɛ kana nga nabo za mais tu gagnes rien mais ba nga ko saboter mun on fɛnɛ bi balo de la ko joni ni joni yɛrɛ o tɔgɔ yɛrɛ fɔ ayi ala sabali se kana nabo ka fɔ mɔrɔ kana nga nabo foyi sabani gala ko a ko batuli nyang bi ɲuman kɛ a t'a yɛrɛ jira maa minnu bɛ i t'a filmer tɔ ye maa si tɛ a ditɔla ye ni ye batuli nyang bɔtɔ ye kɛnɛ kan o b'a sɔrɔ cérémonie bɛ a kan ka taa fɛn dɔ inaugurer wala a kan ka taa fɛn dɔ di ka foli kɛ ka tɛmɛ sabani gala ko a ko fɛn min ye sufɛ a bɛ ɲuman min kɛ o de ka ca tile fɛ a bɛ min kɛ sabani gala ko ni muso in a ko fɛn min ye ni muso in ye nin kɔni ka ko yɛrɛ ko gansan tɛ sabula hali kɛlɛkɔrɔ bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka taama n'a ka denmisɛnniya bɛɛ ka t'u deli a y'a kɛ Mali kama a y'a kɛ silamɛya kama a y'a ka bɔkolo kama Ami Koyita ani Kanja Kuyate ni ɲɔgɔn cɛ a taama n'o ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ka ban Salifu Kanja la Kitakaw la Kanja Ami jeli de finesse ni jeli muso kɔrɔba fila san 30 tabarikala ala de b'o sara batuli y'u bɛɛ u ka di bi o ye diya da ye bon ala de b'a sara danbo baraji la wa danto baraji la taa yɛrɛ jirandiya la 5 millions 10 millions sabali sa bazin furukiya namu gwɛlɛya sa seereli ni don i la i na tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ non an tɔɔrɔ la sa i na tɔgɔ fɔ kɛ sa dɛ i n'a fɔ jɔnni de e yɛrɛ b'a fɛ ka jɔnni tɔgɔ fɔ ayi sabali dɛ naam i bɛ fɛ ka don ne yɛrɛ da sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi Fatumata Batuli Ɲang maa ɲuman don muso ŋana don jamana kan ka jigi da nin kan wa a kan ka dɛmɛ a ka baara in na a faamuyabali dɔw fɛ dɔw ko k'u b'a kɛrɛma tigɛ dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ ɲininkali kɛ ko ne ko a bɛ nin wari in bɛɛ bɔ min sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ta ye baara ani maa min ta ye cɛsiri ye hali n'a y'a sɔrɔ wari in bɛ bɔ sanfɛ ka bin a kan de ale ko de ko k'a di fandaw ma bien eh bien c'est tout c'est fini c'est tout baara tɛ mankan de min na o y'o de ye Georges Seydou ne bɛ n bolo bɔra don a bɛ na hakili jigin baba na ha jɔnni sura kili ka ɲaɲa maninkɛ min ɲɔgɔnna ma da bamanan kɔnɔ fɔlɔ est-ce que maa b'ale de ladege a tɛ tariki kɔnɔ a tɛ sɛmɛfura kɔnɔ maa m'a lakali n ye je l'ai vécu l'homme le plus riche de l'histoire merci tu as bien dit mɔgɔw b'a fɔ ko Kanga Musa a ka fisa n'o ye siɲɛ 1000 ale y'a ta ka taa n'a ye Kanga Musa ye so ni faliw doni sa ni ka taa n'a ye ni ɲaamɛw arabu jamana na a y'o kɛ ale y'a doni ka bɔ arabu jamana na ka na n'a ye kɔnɔ an k'a dun yan Kanga Musa taara ni wari min ye ale nana n'o ale de segira n'o ye kulu ka ɲaɲa babani ngana in dari nɔngɔ ma maninkafin don belebele jamanja n'a yɛlɛla ka bɔ i bɛ yɛlɛ a nɔfɛ kabakɔrɔ sele wallahi k'an don Gambi an cɛ 400 ni kɔ b'a nɔfɛ so kɔnɔ 2h 3h du matin n'o sera ne erreur kɛ koyi jumɛn na bi ye juma de ye o pourquoi ni k'i bɛ babani ka ɲuman fɔ yan su de bɛ ko an sa n tɛna caman fɔ sa caman ni mana ni bɔ ɲama an bɛ a ka hôtel in na a bɛ to ka bɔ bali ka bɔ de 2h 3h Gambi hôtel b'a yɛrɛ bolo yen a ka hôtel tun bɛ Marriott hôtel Jɔnni Seydou n'a balila ka bɔ o b'a sɔrɔ an sɛgɛnna kabini dugu jɛra an bɛ girin nakariden bɛɛ sɛgɛnna dɔw bɛ sin ka sɔnna ten yan'a ka bɔ 2h 3h n'a bɔra ani dɔ bɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛda fɛ n'a ye kuma dɔ fɔ a bɛ sin k'i jan ka yɛlɛ ten n'a yɛlɛla maa b'a ɲɛna a bɛ yanni kuru in kɔnɔna bɔ a ye min fɔ maa si ma mɛn nka n'a kɔni yɛlɛla bɛɛ b'i to i nɔ na ka yɛlɛ f'a m'an dɛgɛ ten ɲɔgɔn dɛgɛ a ma fɛn bɛɛ ka yɛlɛ ten a ma yɛlɛ ni babani yɛlɛla u bɛ yɛlɛ hali n'aw ma fɛn bɛɛ ni min bɛ sunɔgɔ na mankan ma woyo o sin ka girin ka wuli ten cɛ mun kɛra n b'a fɔ k'e n'an kɔ babani de yɛlɛla o fana bɛ yɛlɛ ko mun maa k'a yɛlɛla sisan o bɛ sin k'i kari yɛlɛ k'an kɔ nakariya ka jugu koyi faama nɔfɛ taama ba wo nafigi diɲɛ na maa ɲɔgɔnna ye n ko o tɛ ɲɔgɔn fɛ an tora an bɛ minnu na ɲɔgɔn kɔ dɔ ka siriku belebeleba tigimaya la o bina jama la sɛbɛnkuru belebeleba dɔ bɔra ka bin jamana bɛɛ ɲɛ b'a kunna Tabika a yɛrɛ a tɛmɛtɔ yarɔ cɛ dumanba a sera ka siriku in da ten yɛlɛ ko a ko
ayiwa tagalen ɲɛfɛ tagalen kɔfɛ ni n yɛrɛ bɛ nin ta bi sa n'o ko sura n'i b'a kalama min kɛ bɛ ka kilisi kɛ ka na nasi mun de don min bolo min b'a ka siriku bisi e kama nin kɛnɛ in kan i bisa o si tɛ foyi ɲɛ foyi a y'o ta ka bila a kun ko nin ye jɔnni da ye ma o tigi b'i ye wa tigi t'i ye sabali sa sabali kɛ n ka sɛbɛn kala yɛlɛ ko fili la bilen Joti Selu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen ko ala ni bɔnni sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Jɔnni Sedu i k'a dɔn coupe du monde min ye ayiwa maliden minnu bɛ jamana kɔ kan i k'a dɔn ayiwa Espagne jamana na san o san u bɛ coupe du monde ballon d'or de labɛn a coupe du monde ye mun ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn jamana o jamana ni o den bɛ Espagne jamana na olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye ballon d'or ye ka organiser u b'a kɛ coupe du monde ye i k'a dɔn ko in ɲɛmaaya a n'a bonya Mali ka ambassadeur yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min ye Abdrahamane Babi Jɔnni Sedu k'a dɔn coupe du monde in finale Mali tun b'a kɛnɛ kan c'est à dire an ka taamaden minnu bɛ taa Espagne o denmisɛn minnu ni awɔ fɛn minnu k'u fara ɲɔgɔn kan Mali Jɔnni Sedu k'a dɔn Espagne jamana na an ka équipe nationale n'o ye awɔ tunganafɛ awɔ équipe ye Jɔnni Sedu k'a dɔn u ka entraîneur ye Salimu Sidibe ale de bɛ nin ko in labɛn Mali gagnera Mali ye coupe du monde ta do kɛnɛ kan bi naani Jɔnni Sedu k'a dɔn ayiwa Mali y'o de don a kɛra tiribiti ye ani minnu kun bɛ ɲɔgɔn na Jɔnni Sedu k'a dɔn olu ye ayiwa bi fila don jamana min n'u k'a ma ko Honduras o jamanadenw an n'olu de taara finale la sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra nisɔndiya da ye coupe taara min ye Salimu Sidibe a n'a jɛɲɔgɔnw a ko a nisɔndiyalen don Jɔnni Sedu k'a dɔn nin kɛnɛ min filɛ nin ye i k'a dɔn fédération malienne de football u kɛlen bɛ k'u bolo maana bɔ a nɔfɛ min ye Espagne an ka denmisɛnnin caman de bɛ yen min bɛ se ballon d'or na i ko kabako wa u bɛ Espagne équipe caman bɛ yen an ka denmisɛnninw bara ka jouer o tuma min kɔni ye Salimu ye a ko denmisɛn bɛ yen minnu ka ballon d'or kɔnɔ n'u tɛ ballon kunu k'a fɔnɔ i n'a fɔ Ablaye Jara min ye Dibi ani Bagayogo Bakari min ye Dumɛ u ka ca Jɔnni o ka ca o tuma fédération malienne de football Bavier n'a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka yen ɲini i k'a dɔn a k'u salo denmisɛnnin caman de bɛ yen minnu bɛ se ballon d'or na i k'a dɔn o tuma u bɛ foli ani tanuni kɛ maa ma ye wulikajɔ kɛ jɛkulu min ni o bɛ Espagne jamana na n'u wakili donnen don denmisɛnninw ka ballon d'or la Jɔnni Sedu ko i k'a dɔn u bɛ bɛɛ lajɛlen fo fédération kɔni k'u bisimila Espagne an ka denmisɛnnin caman bɛ yen minnu bɛ se ka jouer équipe nationale la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Tabatungara bi ta an b'a bila yan sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye communiqué damadɔ ye an bɛ min kɔnɔ kuma da alisilamɛw tulo kan sabula fɛn min ye président de la maison du Coran n'o ye Hadis de Touba ye u ka bureau min bɛ Bamako k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ welelen don ɲɔgɔn ye ba la min n'a bɛ kɛ sibiri don utukalo tile 6 a bɛ kɛ 20h waati immeuble Lansana Sila la suguba kɔnɔna na o cogoya kelen na Asakoyi a conseil d'administration ko a bɛ hippodrome ka bɛɛ wele assemblée générale la min fana bilalen don sibiri don kan utukalo tile 8 a bɛ kɛ 10h Asakoyi yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen welelen bɛ kɛnɛ kan Jɔnni Sedu k'a dɔn an tɛ nin ko in diɲɛ bilen waati dafara bɔbɔw ka jɛmukan i k'a dɔn olu bɛna sigi sa dɔɔnin na n'olu wulila an bɛ Jakite ni Moriw olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma du su na nɛgɛ ɲɛ 20 segi bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 i k'a dɔn Burapele bɛna kumaso kɔnɔ farikoloɲɛ k'u sɔnni d'a kan